Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Udaravani karamashabari kalaravana daravana daravana. Udaravani bara 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 bara. तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravat pramani kharava shakhala ramani adaravana varavara vandala. धन्य 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 तोर नाम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Uravat shabari khala ramana daravana daravana daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shahabari Allah Ramana bara 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 bara. Uravandala Ramani Kharavandala Ramana Dharamandala Ramana. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Udaravani kharava shakala ravana daravandala ravana daravandala ravani daravandala. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Tora Pitram, 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 Dhanya Tora Pitram. Idaravani Kharava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravashavana Varavana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. যিশুঙ্গ নামে দয়া করো দয়া করো দয়া করে আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা ক্ষমা করো প্রভু যিশুঙ্গ ভূমির রক্তের আমাদের ধৌত পরিষ্কৃত করো পবিত্র করো পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার সাহসনা ক্রিয়া পাই তুমি আমাকে সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য প্রভু ধন্য প্রভু ধন্য প্রভু ধন্য প্রভু তুমি মহান 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 ও সর্বশক্তিমান তুমি যে অছ সে অছ তোমার পরিবর্তন নাই তুমি কালিয়া জীব চিরকাল সমান ইদারাবানি খারাবা সকালা রবা পুরাবাত্রামানা দারাবা সবারি আল্লাহ রবানি খাওয়ারবন্দা রবা হোলি 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 ধন্যবাদ প্রভু তোমার পবিত্র নামর ধন্যবাদ দৌছ তোমার উপস্থিতি পাই কারণ প্রভু আও তুমি কহিছ যে স্থাନରେ তোমার নামরে দুই বা তিন জন একত্র হতে তুমি সমানଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ সেই স্থাନରେ উপস্থিত থাও হালেলুয়া তেଣୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଆଗମନ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ତେଣୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ରୂପ ହାସନା କରିବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ଶନ ରବାନି ଖାରବା ଉରାବତ୍ରମନା ଦାରବା ଶାଖାଲା ରବାନି ଆଦରବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ସହିତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ତୁମେ ଦାନ କରିଛ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ତୁମେ ଦିଅଛ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଯୋଗ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେପରି ତୁମେ କରିଅଛ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଭୟ କମ କରି ଆପଣ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଗମନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁଭ୍ଲାଇବ ଯେଉଁମାନେ এই সেবা କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। সংকটর দিন আসিব দিন আসিব এবে উদ্ধারে যাই লুটিব এবে উদ্ধারে যাই লুটিব বড় সংকটর দিন আসিব দিন আসিব এবে উদ্ধারে যাই
325 ভিতরে हम यीशु के दरबार अछि हम यीशु के दरबार की महिमा तेरी, लीला तेरी, कृपा तेरी, हर आनंद निकल आनंद निकलती जाए abitare lo Yahuwah lo Yahuwah lo Yahuwah lo Yahuwah lo Yahuwah हम द्वार तुम्हारे सब पापों से बचा हालेलुया
যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। ধন্য প্রভু, ধন্য প্রভু, ধন্য প্রভু, ধন্য প্রভু, ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার পবিত্র নাম। উদারবাণী খার বর্ষা কালার বারা 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 বারা। উদারবাণী বারা 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 বান্দা লারাবা। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. তোমার নাম ধন্য, 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 তোমার নাম ধন্য। ইদারাবানি খারবচ্চা কালারাবানি বিরি 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 বিরাবা। শাবারা বারা 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 বারা। শাবারা বারা 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 বারা। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ। গ্লোরি উদারবাণী খার বর্ষা কালারমা। উদাবত্রমনা দারবর্ষা বারি আল্লাহ রমনা। উদারবাণী বারা 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 বর্ষা কালারবাণী। ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ। গ্লোরি, হালেলুয়া। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Jadi চলে প্রার্থনা। Hallelujah, 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 hallelujah. প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। প্রশংসা গৌরব তোমার হোক প্রভু। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। সকল জীবাত্মা গণর পরমেশ্বর স্বর্গ তোমার সিংহাসন, পৃথিবী তোমার পাদপীঠ প্রভু। তোমার নাম ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। প্রশংসা নিবাসী পরমেশ্বর প্রভু, এক সম্রাট পরমেশ্বর। হালেলুয়া, রবাশা বাবা 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 বাবা। তুমি যে আছো সে আছো প্রভু, তুমি অপরিবর্তিত পরমেশ্বর, তুমি কালে আজ চিরকাল সমান পরমেশ্বর। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। দিবসরে সূর্য রাত্রে চন্দ্র তুমি ঘাত করিব নাই প্রভু। প্রতিজ্ঞা তুমি ଦେଇଥିଲ প্রভু। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦିନମାନଙ୍କର ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଦିବସର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ, ବରଂ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। প্রশংসা গৌরব তোমার হো প্রভু। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তুমি রাজা মানক রাজা, প্রভু মানক প্রভু, তুমি দেব মানকর মহান পরমেশ্বর। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সমস্ত মানব জাতি ପାଇଁ প্রভু তুমি মঙ্গলময়, মঙ্গলময়। হালেলুয়া, হালেলুয়া। উদ্ধারকারী পরিত্রাণকর্তা পরমেশ্বর। হালেলুয়া, রবাশা বাবা 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 বাবা। জয় যিশু, জয় যিশু, জয় যিশু, জয় যিশু, জয় যিশু। প্রভু কি প্রকার তোমার ধন্যবাদ দেব প্রভু। কোন তুম দেই সন্তুষ্ট করিব প্রভু। এই প্রকার কৌଣସି ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଧୂଳିରେ ଧୂଳି ଭସ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣା କୃତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ ତୁମର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ରବା 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 ରବା। ଇରାଶା ମାମା ମାମା ନକଲ ମର ମର ବନ୍ଧା ନ୍ୟନ ମର 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 ବନ୍ଧା ନମ ନମ। দীর্ঘ 30 দিন পর্যন্ত প্রভু তোমার দাসଙ୍କୁ তুমি নেল ও তোমার ইচ্ছা প্রকার প্রভু নেই তুমি তোমার রাজ্যের কার্য প্রভু যোদ্ধা সদৃশ তোমার কার্য করে পুনর্বার ফিরে আসিয়া পাই তুমি সাহায্য করো। তো এই পাই মধ্যে তোমার নাম কোটি কোটি ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। এই সমস্ত খরা উদাহরণ মধ্যে প্রভু তুমি তাঙ্গর রক্ষা করো। রাষ্ট্র তারা বার 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 বন্দানিয়া নাম নাম প্রত্যেক পর্যন্ত তুমি ধরে রাখিছ প্রভু। প্রত্যেক বিশ্বাসী বিশ্বাস মানে এক মানে এক প্রাণ প্রভু তোমার সেবা କରିବା ପାଇଁ ଓ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ এই সমস্ত ଖରା ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଉଣା ପଡ଼ିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। এই সমস্ত ବିଷୟ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এই সমস্ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ତୁମର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଇଲାଶା ତାରା ବାର 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 ବନ୍ଦାନିଆ ନମ 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 ବନ୍ଦାନିଆ ନମ। ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେମ ସଦୃଶ ତୁମେ ଫେରାଇ ଆଣ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା।
द्वारा एक मन एक प्राण एक विश्वास प्रभु प्रत्येक वंचित प्रत्येक तुम एक मन नहीं प्रभु तुम कार्य करते प्रभु आ जगत को से माने उलट पालट कर देले हालेलुया 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 पूरा आज अनेक वाक्य प्रचार होची अनेक कार्यकारी करछथि प्रभु किंतु से उलट पालटर कार्य नहीं हालेलुया हालेलुया आ से समस्त कार्य करिया पई कार्यकारी मानकर प्रभु हाथ गणित केते लोक मानकर प्रभु रहिछि प्रभु सेथि मते प्रकार लोक मानकर संख्या तुम्हें बढ़ाओ प्रकृत प्रभु तुमर कार्यकारी मानकर संख्या बढ़ाओ प्रकृत आत्मा रे परिपूर्ण हे प्रभु शक्तिर कार्य तुमर वाक्य प्रमाण सिद्ध करे परि प्रभु तुमर कार्यकारी मान को तुम्हें उठाओ बलवान कर प्रभु उठाओ हालेलुया हालेलुया उबाशा बाबा बाबा मन कन बर बर बंधन मन 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 प्रत्येक मन परिवर्तन करिवे बपतिस्मा ग्रहण करिवे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबे सत्य वाक्य ग्रहण करे प्रभु आत्मा रे प्रभु तुमर सेवा करिवे हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें शीघ्र आसो राजा तुम्हें केते बेले आसीबा माने जानु ना प्रभु प्रत्येक को प्रभु तुम जागृत प्रस्तुत जीवन तुम्हें दियो हालेलुया हालेलुया सेवा कर प्रभु जे माने आहुरे तुमर निकटवर्ती हेबा को पारिबो मते मते तुम्हें अनुग्रह कर तुमर वाक्य समस्त प्रभु ओ शेष समय प्रभु सफल हेबा को जावो छे हालेलुया 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 प्रथम रे थिबा लोक माने अनेक शेषर पड़िबे शेषर लोक माने अनेक प्रभु प्रथम बोले तुम्हें कहि दे प्रभु निश्चय प्रभु दिन मानकर मध्य प्रभु अनेक प्रभु जे माने तुमको चिन्ह नते जानि नते तुमर नाम मध्य सुनि नते प्रभु ए प्रकार लोक मान को तुम्हें उठाई प्रथम स्थान तुम्हें रखछ प्रभु ओ तुमको विश्वास करछन्ती तुमको ग्रहण करछन्ती तुम नाम रे बाप्तिजित होछन्ती तुम नाम रे साक्ष्य ओ साक्ष्य होछन्ती प्रभु ताठर बड़ कार्य कोन प्रभु जगत रे हालेलुया 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 ओ सेति मते प्रभु आमान को मध्य जे प्रभु माने पछरे पड़ी बुनाए जे स्थान रे तुम आमान को रखे जे प्रभु से स्थान रे प्रभु हमरे प्रभु बद्धमळे के रहि संगे संगे वर्धिष्ठ हेबा को पारिबो ओ बढ़िबा को पारिबो प्रभु तुमर गौरव करिया को पारिबो प्रभु एथि मध्य तुम अनुग्रह कर हालेलुया आत्मा को निवारण करिया पे तुम दियो नै सदा सर्वदा आत्मा मान को आक्रांत करंदो सदा सर्वदा आत्मा को द्वारा प्रभु हमको परिचालित हेबा पई मान को तुम सहाय्य कर हालेलुया हालेलुया पूरा रा 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 भर 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 क्षमा मामा निकन मनमा इना क्षमा बाबा बाबा लिया ला भर 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 बंधन निया नमनमा जेते प्रभु रहिजंती प्रभु तुमर नाम रे नामित विश्वासी प्रभु विशेष प्रभु मन को से अंचल पड़ी के प्रभु वर्तमान जो समस्त आत्मा को कार्य चली ओ प्रभु ने तो विघ्न आसीबो अनेक प्रभु से मेषवान को मध्य प्रभु मेंढा गला ओ मेंढा मन का भाग सदृश गला पर जाउछंती तुमे जानो छ प्रभु तुमे से मान को हस्त तुमे से मान को रक्षा करो से मान को उत्तम ज्ञान बुद्धि तुमे दियो प्रभु तुमर लोक मान को तुमर मेषवान को तुमे सुरक्षा तुमे दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया पपत परिमसर अहिंसर कहि ओ सब परि बुद्धिमान हेबा पर मध्य प्रत्येक को तुमे से ऊर्ध्वस्त ज्ञान बुद्धि रे परिपूर्ण कर प्रभु मनुष्य मान कर सब प्रभु ओ प्रभु चतुर कर्ण प्रभु केहि मध्य जे न पड़ंती ए दिन मध्य तुमे अनुग्रह कर पवित्र आत्मा तुमे कहछ हम तुमर दुर्बल माने सहाय्य करबा तुमे कहछ प्रभु जेते प्रभु दुर्बल अवस्था आसी जाए जेते प्रभु पड़ी जानती परीक्षा प्रभु सम्मुखीन होंती प्रभु सेते स्वयं तुमे पवित्र आत्मा तुमे समान को सहवर्ती हो प्रभु तुमे कथा कहि प्रभु से प्रभु बाघ मान को सदृश ओ प्रभु तुमर कथा कहला सदृश प्रभु व्यक्ति मन तुमे रक्षा कर तुमर में समान को हालेलुया हालेलुया वाशमा मानी खरा बारे बारे बंधनिया नमनमा मिरा खाना वाली बिले बिले बंधन नमनमा तुमे दया कर प्रत्येक मंडली को तुमे धरि रख प्रत्येक मंडली रे कार्यकारी मान को पालक चालक प्रचारक मान को तुमे धरि रख आहुरी पवित्र आत्मा को शक्ति रे परिपूर्ण कर आत्मा को दान रे परिपूर्ण कर प्रभु नाना भाव रे प्रभु ओ चिन्ह प्रभु को से मान को प्रत्येक कर ओ प्रभु अनुवर्ती हेबा को पारिबो प्रभु एथि मते तुमे दया कर सब विषय तुम समर्पण करते प्रभु जो माने प्रभु वर्तमान नूतन भाव रे मध्य कार्यकारी भाव रे नियुक्त जंती प्रत्येक को प्रभु तुमको लक्ष्य करिया पाए तुमको प्रभु आदर्श नेबा पाए तुम सहाय्य कर हालेलुया 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 उना क्षमा मानी खाना बना 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 बंदानिया नमा इना शकल भर भर बंदान बना और मोडा संग्रह बड़ी शिक्षा प्रभु जा से सदा सर्वदा कहते ताहा प्रत्येक सुनि जंती आ से समस्त अनुसार प्रभु जब जीवन काट पारबे सही प्रकार कार्य करबा को पारबे ए दिन मते तुम अनुग्रह कर पाउल जब कहले मो ख्रीष्टंकर अनुकारी आ तुमे माने मोर अनुकारी हो तुमे कहते प्रभु सही प्रकार मते से तुम बनांती आ से प्रभु पौल बनांती आ सही प्रकार से तांकर अनुकारी हिजंती आ जे देजन तांकर मुख तुम सत्य वाक्य सुनसती प्रत्येक को तांकर अनुकारी सदृश सेवा पाई तुमे सहाय्य कर कारण तुमे सहाय्य करता तुमे प्रभु दाऊद से दिन मते तुमे कहले मो कोठ मो सहाय्य कोठ रासिबो मूर्ख दृष्टि करबी सदा प्रभु मोर सहाय्य करिवे हालेलुया हालेलुया से दिन
मते समस्तଙ୍କୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଉମା କ୍ଷମା ମାମାନି ଖାନବାର ବନ୍ଧନ ମାନମା ତୁମକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତୁମର ସେବା କରିବେ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ଦେବେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପାରିବେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର ସେହି ପ୍ରେମରେ ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଶକ୍ତିରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେଉଁମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧନରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାରିବେ ତୁମ ନାମରେ ସାକ୍ଷ୍ୟବାନ କରିବା ପାରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଯାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ତୁମେ ବଢ଼ଉଛ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ ତୁମେ ଦେଇଛ ତୁମ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ତାକୁ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କର ତୁମେ ସେହି ପ୍ରକାର ତା ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଗଢ଼ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାକୁ ଧରି ରଖ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମେ ନିରାପଦ ନେଲ ନିରାପଦ ତୁମେ ଆଣିଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ତୁମକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଲ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାପ ଜୟ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଆସି ପ୍ରଦାନ କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମର এই সমস্ত প্রার্থনা বিনতি তোমার জন্য সমর্পণ করে ধন্যবাদ দিই কারণ কথা প্রিয় প্রভু যিশুଙ୍କ নামରେ নাম করছি ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ପ୍ରଭାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାଜାମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ସେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଆଜି ଅନେକ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜାମାନଙ୍କୁ ଗତକାଳକୁ ସେଥିରେ ସେ ସତ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାର କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କହିବି ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ରମ୍ୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହିପରି ତୁମର ବଂଶ ହେବ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତଦନୁସାରେ ସେ ଯେପରି ବହୁ ଜାତିର ପିତା ହୁଅନ୍ତି ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଶା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା ରଖି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତବୋଧ ଓ ସାହାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ମୃତବୋଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ସକ୍ଷମ ଏହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଜାଣି ତାହାକୁ ଗୌରବ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ଆଉ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଶା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଶା ରଖି ସେ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରଭୁ କଲେ ଆଜି ବି ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ ପ୍ରଭୁ କରିବେ କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ଯଦି ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଲେ ତାହା ଯେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା
प्रभु सेमान को गोटे कथा कहले तुम ए ऋतु जीव आसंता ऋतु ना तुम्हें पुत्र संतान तुम्हें करिवो आउ ए कथा को सेमाने सामान्य विषय बोली मने कले सारा हसिला आउ माने गुरुत्व देले किंतु अब्राहम और सारा कौन कले अब्राहम कौन कले ए वाक्य को से विश्वास कला जो प्रतिज्ञा प्रभु कहले जो प्रतिज्ञार वाक्य प्रभु सेमान को देले प्रतिज्ञार वाक्य आज भी आमान को प्रभु प्रत्येक को केतक लोकमान को प्रभु आज से प्रतिज्ञा प्रभु दौरान से प्रतिज्ञार वाक्य प्रभु आज आमान को प्रभु दौरान आज केतक लोक माने से प्रतिज्ञा को से प्रतिज्ञार वाक्य को से स्वप्न को से दर्शन को से रोग को आज केतक लोक माने हेला कर दियंती किंतु अब्राहम कौन कले ना से हेला कले ना से किंतु अब्राहम या को से विश्वास से सहित से ग्रहण कले अब्राहम से विश्वास रे दुर्बल हेले ना केतक लोक माने कोन कोसनी विश्वास रे दुर्बल हो जाउछन काहे कि ना काहे हमें एते प्रार्थना करछु काहे हमें एते सेवा कार्य करछु काहे हमें एते माने प्रभु को निकट प्रभु इच्छा मान को पाटी से कार्य करू ना आज केतक लोक माने एही प्रकार कथा कहछे किंतु अब्राहम कोन बोले से आशा नथिले सुदा से आशा रखि विश्वास आमान को प्रत्येक को एही परे आशा नथिले सुदा आमान को अब्राहम को अनुकरण आमान को करिबा कोछि आशा रखि आमान को विश्वास करिबा कोछि ताले प्रभु आमान को जीवन रे एक विशेष कार्य प्रभु साधन प्रभु करिवे जोटा मनुष्य मान को तोर नाही बोली कोइ थाओ प्रभु सेतले प्रभु को द्वारा आमान को एक उत्तर आसी थाए तार हर शब्द उत्तर आसी थाए प्रभु ता कार्य प्रभु साधन करिवे सेते भाई प्रभु को नाम को विशेष धन्यवाद अब्राहम विश्वास रे दुर्बल हेले ना आमान को से कोनोसी संदेह कले ना से कारण संदेह करिवा लोक माने से माने किछि पाइबे नै से माने दुई मना लोक माने किछि पाइबे नै समुद्र इतस्थित चाहित लोक माने से माने सितबा से विश्वास संदेह कले नै विश्वास रे बलवान आमान को प्रत्येक को विश्वास रे आमान को बलवान बाटुची प्रभु एहा आमान को जीवन रे जाउछंती ठीक है एवरी पुस्तक तार 10 अध्याय 38 पद लिखा अछि कोन आमर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिबो से यदि पश्चात्पद होची ताले आमर आत्मा ताकरे संतुष्ट हो प्रभुर आत्मा सेमान को मध्य संतुष्ट अटंती जो माने विश्वास रे चालू छंती विश्वास रे पाद जो माने पके छंती थरे से माने लड़र कंठ हाथ देबा पर अपरछ को से माने हेरिबे ना से पुटा लोकमान को प्रभु हमारे प्रभु पसंद करते प्रभुर आत्मा से पुटा लोकमान को प्रभु संतुष्ट होउछ प्रभुर आत्मा सिटी भाई प्रभु को मौका को विश्वास करते आमान को प्रत्येक को विश्वास और आमान को चलीबा होछि आज केते लोक माने पछुको फेरी जाउ छथि विश्वास को माने माने हरे दउ छथि विश्वास रे दुर्बल हो छथि जेतेबेले लोक माने माने विचार करता जीवा से स्थान रे अब गिदियन से मिदिन्य मान को सहित युद्ध करू छथि एवरी पुस्तक जीवा से स्थान रे गिदियन रो विश्वास रे तो पाउलो वर्णना करते विशेष कही ना किंतु से थरे सैमसन विषय दाऊद विषय गिदियन विषय जदि विश्वास विषय किसी वर्णना करी ताले समय अंतिम नाई बोली तो पाउछु ता माने ए माने समस्त विश्वास से माने चालू थे विश्वास रे चालू थे समय गिदियन विश्वास रे चालू थिला प्रविदिन्य लोक मान के सहित युद्ध जितरे पूरा पे जितरे भागे 32,000 लोक माने भागे सहित आ केते लोक माने कोन बोले 22,000 लोक माने लोक मान को देखि भय कोइ से माने भय बोले विश्वास रे दुर्बल देश बोले ए 10,000 लोक माने बोले 10,000 प्रभु समान को परीक्षा प्रभु बोले से माने कुकुर परी कुकुर परी माने पानी पी पारिबे चाकू चाकू करिकि खाई पारिबे आउ से माने युद्ध निमंत्रण जो जुटे 10,000 32,000 22,000 लोक माने पड़े और 10,000 हो 10,000 से माने मात्र 7,000 जिते लोक माने भरे होसे माने आ मात्र 300 लोक माने ए 300 लोक माने माने विश्वास रे बड़ बात दे माने गिदियन विश्वास रे बड़ बात दे समान को माने गाइड करले गिदियन आ से माने जोजुक्त हो से माने ताको प्रणाम करी धन्यवाद दे भाई आमान को प्रत्येक को आशा नथिल सुदा आशा रखि कि आमान को विश्वास आमान को परिवार को प्रभु एहा आमान को जीवन रे प्रभु जाउछन ता अब्राहम को परि आमान को आदर्श जीवन परिवार नितांत आवश्यक अब्राहम को अनुकरण परिवार नितांत आवश्यक अवश्य मंडली को निकट को वेद पालो कथा कहउछन कोन तमारो विश्वास रो दृढ़ता को देखि मु आनंद पुछि वेद पालो कहउछन अवश्य तमारो विश्वास रो दृढ़ता को देखि
ଆନନ୍ଦ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲୋସ୍ୟ ତାର 2:5 ପଦ ଲେଖାଉଛି, ଯଦ୍ୟପି ମୋ ଶରୀରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ତଥାପି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ତମଙ୍କର ସୁଗଠନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ପୁରା ବଳବା ହେବା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ତା ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି କେତେକ ଲୋକ ମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ହିଲିଂକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମାନେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତ ତାର 2:4 କ'ଣ? ତମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ମୋର ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ତୁମେ ପାଇବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧନ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ତୁମେ ପାଇବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀଙ୍କର ବହୁତ ପେଟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ସେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଥିଲା। ସେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମାନେ ବହୁତ ରହିଗଲା। ସେ ଅନେକ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଦିନେ ମୋତେ ସେମାନେ ପ୍ରେୟର କଲା ମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଗଲି। ପ୍ରେୟର ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏପଟେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ତାହେଲେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧନ କରେ। ଆମକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଆମକୁ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଧରିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଜାଷ୍ଟ ମୋ ଘର ଆଉ ମୁଁ ବେଡ୍ କରୁଛି। ଘର ଜାଷ୍ଟ ପାଦ ପକେଇନି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟର କଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପେଟର କଷ୍ଟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ସେ ପେଟର କଷ୍ଟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ଆମର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା ତାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ 22,000 ଲୋକମାନେ ପଳେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଅନୁକରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ। ଅବ୍ରାହ୍ମ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ। ଅବ୍ରାହ୍ମ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପାସନାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଆଶା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଶା ରଖିକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କାରଣ ସେ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଜୀବ କରନ୍ତି। ସେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସେ ସେ ଅଳ୍ପକୁ ସେ ପ୍ରଚୁର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶେଷ କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ପାଇବା। ତାର 1:1 ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ନିର୍ମାଣ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ସେ ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
आज अनेक प्रभु होइपारे प्रभु आमानको ए जगतर गृह आमानको निमन्ते ता लाभ स्वरूप नाही ता आमानको कौनसी उपकार नाही ता किंतु प्रभु आज आमानको चाहछन् कि धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करबा पाइछन् आज अनेक गृह निर्माण करछन् किंतु धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करछन् तो आमानको जीवनले धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करबा पाइछन् भाइ केमती निर्माण करबा अति पवित्र विश्वास आमे जदि आओ गृह निर्माण करछु आमार बाली दरकार अछि पत्र दरकार अछि इटा दरकार अछि ए विभिन्न प्रकार माने आओ माने दरकार गृह निर्माण सेति भाइ ए गृह निर्माण करिबा पहिला मात्र एक विश्वास दरकार विश्वास हलो फाउंडेशन एउटा फाउंडेशन एउटा पुनादी सेति भाइ आमार अति पवित्र विश्वास रे आमार पुनादी ठीक अछि ताले आमार गृह माने ठीक भाबरे निर्माण हे पाइबो ए पुनादी होछि वास्तविक प्रभुଙ୍କର शिक्षा प्रभुଙ୍କର प्रीतिक शिक्षा प्रभुଙ୍କର वाक्य सत्य वाक्य उपरे आमे प्रभुଙ୍କର से धर्म जीवन को आमे निर्माण करि परिबा तो एहा आमानको जीवन चाहू कारण पुनादी जदि आमानको ठीक अछि प्रभुक विश्वास दिन सत्य वाक्य जदि आमानको जीवन ठीक अछि ताले दृष्टि आसीबो बढी आसीबो हताश होइबो से घर को धक्का मारिबो किंतु से घर तळे पड़िबो जो पुनादी जदि पत्थर उपरे जदि माने जो पत्थर उपरे ध्यान हेछि ताले से पत्थर एला प्रभुकर वाक्य प्रभुकर शिक्षा प्रीतिक शिक्षा ताउपरे जदि माने से को निर्माण हेछि जेते दृष्टि आसु ना काई जेते बढी आसु ना काई जेते पवन आसु ना काई जेते से भंड शिक्षक माने आसंतु जेते भ्रांत लोक माने आसंतु विभिन्न शिक्षा लेके आसंतु से व्यक्ति के मध्य पड़िबो ना प्रभुकर शिक्षा रे प्रभुकर विश्वास रे कोन से स्थिर रहित प्रभु का जीवन एक विशेष कार्य को साधन आज बहुत हमारे प्रत्येक आमार ग्रामवासी आमार मंडली समूह लोक माने आ प्रभु दासन द्वारा आ से 1982 मसीह जो समस्त विषय सत्य शिक्षा नहीं के आसले आमार पुरा ग्राम को जामसाई को जतले नहीं के आसले प्रभु शिक्षा शिक्षा रे आज पर्यंत आम माने स्थिर होई अनेक गोष्ठी आसुची से ग्रह मध्य अनेक बड़ी आसुची आमार मंडली मध्य अनेक पवन आसुची अनेक धक्का मारुची किंतु आमार मंडली समूह मध्य करे से शिक्षा आमने से शिक्षा आमने भाई कारण कहीं आमार विश्वास पूर्ण स्थापित होइछि ईश्वर शक्ति स्थापित ईश्वर शक्ति स्थापित हेबा पाई फिर तो पाउलो कोन बोले मोर शिक्षा मोर तछार ज्ञानर मनर वाक्य युक्त नहीं आत्मा सत्यर प्रमाण युक्त होइछि आमने पाउलो बोले तांकर शिक्षा प्रचार आत्मा सत्यर प्रमाण युक्त सिपाई आमार सभा कार्य आमार प्रार्थना आमार उपासना ए समस्त आत्मा को सत्य सहित हेबा नितांत आवश्यक फिर तो पाउलो बोले आत्मा द्वारा स्तुति दान करी बुद्ध सहित आत्मा द्वारा प्रार्थना करी बुद्ध सहित प्रभु यहाँ आमान को जीवन में जाऊँ प्रभु प्रणाम विशेष धन्यवाद नैतिक शिक्षा आज सत्यवाद में आमान को मंडली समूह को आसला मो प्रति मध्य आसला मो बापा प्रति आसला मो माँ प्रति आसला मो भौणी प्रति आसला आमान को परिवार लोक समस्त मध्य को आसला आमान को ग्रामवासी निकट को आसला प्रभु सत्य शिक्षा नैतिक शिक्षा मानो और मूल आमान फाउंडेशन को ठीक किया भांगे ना अर्थात नैतिक शिक्षा सत्यवाद अति पवित्र विश्वास आज केतेक लोक मानकर जहाज पूरा कौन विश्वास जहाज भांगी जाए से चली पाऊनी से जहाज किंतु आम जहाज विश्वास जहाज भांगी जाए ना आम विश्वास जहाज जमती को सेमती अच्छी बहुत भल अच्छी आतेक लोक मान विश्वास जहाज भांगी जाए लेखा तार तिमोथी पुस्तक केतेक लोक मान विश्वास कौन है अलट पालट हो जाए अलट पालट हो विश्वास से माने नहां किंतु प्रभु आज मान से विश्वास मान को स्थिर प्रभु रखिसन विश्वास रे प्रभु आज मान को प्रभु स्थिर रखिसन सिति भाई लेखाउची माने जहां प्रार्थना करो माडो से सब पाइछ विश्वास से विश्वास दिबा हेतु प्रभु आज आमान को जीवन रे एक विशेष कार्य प्रभु साधन प्रभु विशेष कार्य प्रभु साधन प्रभु माने आश्चर्य प्रभु साधन प्रभु भाई प्रभु नाम विशेष धन्यवाद प्रभु सब गौरव पातु प्रशंसा पातु अभाव जेमती से विश्वास दुर्बल है ना आमार को मत सेमिति आमार को प्रभु आगमन पर्यंत आमार विश्वास दुर्बल है ना विश्वास बलवान प्रभु
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ ବୃଷ୍ଟି ଆସୁ ବଢ଼ି ଆସୁ ବତାସ ହଉଛି ଉପରକୁ ଘଟା କିଛି ହେବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆମର ମହାନ ଭାଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ମନ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ জিহবা তুমনা মরে
प्रभु नाम धन्यवाद हो आज विशेष सुझाव आउ जासन भाई द्वारा प्रभुंर जो वाक्य माने शुणिलु जो सत्य वाक्य से प्रभुंर धन्यवाद हो जुवा समय प्रभु तांको धरले आउ से प्रभु उपयोगी अटंती से प्रभुंर धन्यवाद अनेक युवा लोक जीवन से भाव में बदली जावा दरकार आउ प्रभुंर इच्छा और संकल्प अनेक स्वेच्छा आपण मान उत्सर्ग करेंगे प्रभुंर दिन में एपरी युवा मैंने जपरिक प्रभु राज्य वृद्धि हम आउ से जो विशेष कथा मैंने विश्वास संबंध में शुणिलु सतरे अनेक विषय आम प्रति प्रभु चाहिए कि आम इच्छा कले घटुना एथिपाई जे आम विश्वास करि पारुना जहाँ जीसा 7 पर्व तार 9 पद लिखा जदि तो माने विश्वास न कर स्थिरीकृत हेबना यह निश्चय तो आम विश्वास अभाव हेतु अनेक किसी कार्य प्रभु आम करने चाहिए प्रभु करें आम इच्छा कले प्रार्थना कले आम घटुना से निश्चय आम विश्वास रे बलवान होगा पड़े जदि आम विश्वास करूँ प्रभु ठारे तार लिखा हो बाइबल रे प्रथम पितर 2 पर्व 6 पदरे जे से लज्जित हेब नहीं आम निश्चय प्रभु ताप कार्य करेंगे एवं जोहर 11 पर्व 40 पदर लिखा प्रभु जीशु कले विश्वास करो ईश्वर महिमा देखियो माने प्रभुंर महत महत कर्म आम देखिपर जहाँ प्रभु आम करेंगे आम द्वारा करेंगे किंतु 3टी कथा ए विषय में कहवाई चाहूँगी संक्षिप्त भाव में सेटा ए विश्वास केमिति आसियो प्रथम कथा लिखा रोमियो 10 पर्व 17 पदरे विश्वास श्रवण ख्रीष्टान वाक्य द्वारा पड़े तेणु ये जो नूतन नियमटा ग्रीक भाषा लिखा आउ से विश्वास श्रवण ख्रीष्टान वाक्य हुए बोली लिखा ख्रीष्टान वाक्य तार मूल भाषा ग्रीक भाषा रेमा बोली कहुए RHEMA रेमा माने प्रभु मुख निर्दित वाक्य प्रभु आमको निजे कथा कहे जमती मशा को से दिन कथा कहले बुदा मध्य हे मशा तुम जो पवित्र भूमि मोर पादुर पादुका काल एपरी अनेक कथा प्रभु मशा कहते यहाँ हूँ रेमा साउल को प्रभु निजे प्रभु जीशु निजे कथा कहे साउल साउल कहीं आमको ताड़ना करें कथा एमती जिते प्रभु आम सहित व्यक्तिगत भाव में कथा कहे से विश्वास आम भीतर आसब प्रकृत विश्वास आउ से विश्वास आमको लज्जा देव ना से विश्वास द्वारा मान ईश्वर महिमा देखिए तेणु आम चेष्टा करने को हम प्रभु सहित आम व्यक्तिगत संपर्क स्थापन करी भाव आम करने को हम जे प्रभु आम संगे कथा कहे स्वप्न दर्शन द्वारा आउ जपरी प्रभु आम संगे व्यक्तिगत भाव में कथा कहे से विश्वास 100 को 100 आम भीतर आसीज आम प्रभुर कार्य देखिपर एपाई आमको समस्त को चेष्टा करने को हम लिखा शुद्ध चेतन धन ईश्वर दर्शन पाइबे अनेक वर्ष पूर्व मोर परिवर्तन समय ये विषय मो मन भितर मोर मन हृदय भीतर को चलीगला मत जीशु को देखा आपर मुझे देखिली से भी लिखा शुद्ध चित्त लेख धन्य तेणु निजक पवित्र करने को समस्त पापरू परिष्कार करने मुझे जानी मुझे बहुत जत्न सहकार से कली आ प्रभु जीशुर दर्शन पाई प्रभु मत सहित कथा कही थे नुहे अनेक थर प्रभु निजे मो संगे कथा कही विश्वास बलवान हो पारे आ प्रभु समस्त विषय को निर्भर करें अनेक अनेक महत् कार्य प्रभु मोपाई कले मो द्वारा साधन कले कर धैर्य रखापी सब चेष्टा करें जमती प्रभु मो सहित निजे कथा करें द्वितीय विश्वास केमी आसो प्रथम ग्रंथ्य 12 पर्वर आउ तार 9 पदरे सेमती गोटे कथा लिखा
ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 9ଟା ଦାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 8ରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର, ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା କହିବାର ଆଉ ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ କହିବାର ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଯେଉଁ କହିଲି ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର, ପୁଣି ଭାବବାଣୀ କହିବାର, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟା ଦାନ ରହିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦାନ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ এই ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ 9ଟା ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦାନ ପାଇବାକୁ এই ଦାନ ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 14 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭର ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଅନୁସରଣ କର, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଯେପରି ଭାବନି କହିପାରେ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଅଛି। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ମୁଁ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କଲି, ଆଉ 2 ଥର କରି 10 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଉପବାସ କଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ କଲି ମୋତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଦରକାର। ଦିନ ରାତି ଉପବାସ କଲି, ପ୍ରଥମେ ବି 10 ଦିନ ଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 10 ଦିନ ଯାଏ ଦିନ ରାତି କିଛି ନ ଖାଇ ଆଉ ମୁଁ ଉପବାସ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉପବାସ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହି ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ 9ଟା ଦାନ ମୋତେ ଦେଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସବୁବେଳେ ଆଗେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। এইটা ବି ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦାନ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ସେଟା ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦାନଟା ମିଳିବ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିପାରିବ। ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି, ଏଲିଶାଙ୍କ ପରି, ମୋଶା ଜୋସଙ୍କ ପରି ଯେତେ ପ୍ରମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରି କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଲେଖା ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ 13 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଜ୍ଞାନୀ ସମୟରେ ଗମନାଗମନ କର, କହିଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବାକୁ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଜ୍ଞାନୀ ସମୟରେ ଗମନାଗମନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଲାଗିକି ରହିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହି ତୁମେ ଆଲଫାବଡ଼ି ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଆସିଲି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରୱାର୍ଡରେ ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ସେଠିକାର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତ୍ର ସେଠିକାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମିକ ନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ବସୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ତା ଭିତରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକ। ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବେ, ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି ବାକ୍ୟ। କେତେ ଲୋକ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବଦଳିଯିବେ, 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଟିକେ କମିଯିବେ, କେତେଟା ବିଷ ମାନିପାରିବେନି, 60 ଗୁଣରେ ରହିବେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ 30 ଗୁଣ ରହିବେ, ଏକଦମ ମିନିମମ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଇଟା ପ୍ରତି ଆମେ ନଜର ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସହାୟତା ହେଲା ସେଇଠି ଲାଗି ରହି, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଲି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ନାହିଁ। କ'ଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟଭାଇ ଥିଲେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି
ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ସବୁ କଥାମାନ ସବୁ କହିଲେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ହେବି এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ରହିଲା ମୋ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଔଷଧ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥିଲେ এই ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିପାରିନଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ 30 ଗୁଣରେ ଥାନ୍ତି, 60 ଗୁଣ ଜୀବନ ତ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଆଉ ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ମାନେ ABCD ଶିଖ, ତାମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତାର ଅର୍ଥ। କାରଣ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲେ ସେ ଯେ ସବୁ ଜାଣିଲା এই କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସହିତ ପୁରା ଲାଗି ରହିବାକୁ, ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ। ତେଣୁକରି ହିତୋପଦେଶର ପର୍ବ 20 ପଦର ଲେଖାଟା ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନର ଶୈଳୀ ଆଦର୍ଶକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ବିଶ୍ୱାସରେ। ଯେପରି ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ଇଲିଶା ଲାଗି ରହିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏଲିୟ କହିଲେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେ କହିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ମୋତେ ଦିଅ। ଶେଷରେ ସେପରି ହେଲା ଏହିପରି ଭାବରେ। ତେଣୁ 3ଟା କଥା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଷୟ ସବଜେକ୍ଟଟା। ଆଉ ଆମର ଜାସନ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ବୟସ 100 ବର୍ଷ ହେଲା, ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ହେଲେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ମୃତବତ ମଲା ଲୋକ ପରି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ସବଳ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଘଟୁ ନାହିଁ, ଘଟି ନାହିଁ, ଘଟିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ ସେ ଜିସା 7 ପର୍ବ 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ମନେ ନ କରିବ ଲେଖା ହେଉଛି। ତଦନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ ଘଟୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲି ହବକୁ 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ଆଚରଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା, ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଆମେ ପାଇବା, ଏଥିପାଇଁ 3ଟା କଥା କହିଲି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆମକୁ ରବ ଶୁଣିବାକୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ, ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ, ସେମିତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ଦାନ, ସେଇ ଦାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। 3 ହେଲା ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଏ 3ଟା ବାଟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা রাবানিয়া দারাবানি দারাবান দারাবানি। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে হোক। আজির সময় নিমন্তে ধন্যবাদ, আজির সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ। পুরাবাক্রমানি কারাবা শাকালা রাবানকে প্রত্যেকଙ୍କୁ তুমি অনুগ্রহ করো, দয়া করো প্রভু। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালে। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତୁମର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଦିନମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସାଧନ କରିଛ। ମାତ୍ର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରେ ଗର୍ଜନ କରି କାଉ ଗ୍ରାସରୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ। ଦିନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ, ଯେମିତି
ମାତ୍ର ତାହା ବହୁ ଗୁଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବଳବାନ ହେବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗା ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଦରକାର, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ଚାହଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତାହା ସାଧନ କର। ଯାସନକୁ ଦୟା କର, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବ, ତୁମର କଣ୍ଟକ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କର ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବନାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତି ଜୀବ କରିବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା।